नमस्कार मुझे हिमांशु आपण मानक स्वागत करुच्ची संभावना सेवा परिषद कार्यक्रम सेवा संकल्प आउ एक नुआ अध्याय आज आम नहीं आसीचु एमती जड़े अतिथि जी निजर जीविकार जड़े आईनजीवी होते मंच परिचालन को निजर जीवन कर बची सहित आज आम आलोचना करवा केते सफल हो पारी आईनजीवी वृत्ति को नहीं कौन तर मतामत रही आम संभावना सेवा परिषद जो सेवा संकल्प कार्यक्रम होता है से आम गो सेवक भाई मान किसी टिप्स दे था जहाँ अतिथि मान द्वारा आम पचारू और से आपण मान अवगत कराइबे गो सेवा क्षेत्र में आज स्थिति कौन रही आपण मैंने केमिति निजको गो सेवा करी आईन बंधन भितर सुरक्षित रखिपारे तेज चलतु से अतिथि को स्वागत कर आगे आप स्वागत कर नमस्कार निज जीवन विषय संक्षेप अंजन होता बयस 62 पूरी 63 चलने को 8 दिन बाकी रहा वकिलती करे वकिलती वृत्ति रे 37तम वर्ष अच्छी समस्त भल पाए भय करे केवल निजर छाई को आ समय को आईनजीवी हिसाब रे सेवा को केमिति देखंती विशेष करी गो सेवा को सेवा एक व्यापक शब्द एबे किछि दिन धरी सेवा शब्दर महत्व गुरुत्व एवं मूल्य कमी जाइछि समस्त सेवक आबि करूछन्ति किंतु नम्रता बिना सेवा केबे संभव नहे स्वास्थ्य सेवा आरंभ करी आईन सेवा पर्यंत संस्कृति सेवा आरंभ करी शैक्षिक सेवा पर्यंत समाज सेवा आरंभ करी निजर स्थिति और सामर्थ्य बदल रे अन्य व्यक्तिगत सेवा पर्यंत सब क्षेत्र रे मनुष्यर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही किंतु कहीं जड़े सबु सेवार सेवक हो पार भी स्वाभाविक जेभरी आमर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य को भाग भाग करी सेमानक माध्यम रे विभिन्न सेवा को बांटी दिया जाइथिला ठीक सेमती आज भी निर्दिष्ट वर्ग निर्दिष्ट सेवारे अनुबंधित अच्छा सब कथा बेले बेले व्यतिक्रम थाए किसी अपराधी सेवार खोल पिंधि सेवक मानक सह सामिल करती सेवा को बदनाम जहाँ ग्रहण नुहे जने वकिलते जीवन रे तेबे एमती आसी समय देखिछन्ति कि गो सेवक भाई माने किछ असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति जाकि न्याय रे थांती किंतु से असुविधार सम्मुखीन करने को पड़े यह एक संवेदनशील प्रसंग गो सेवा गो मालिक कार्य जो मालिक गोमाता ठू क्षीर संग्रह करुच्ची जो मालिक बलभद्र देव ठारू चाष सहयोग चाहूँगी जो वृषभ गोवंश को बढ़ाइबार एकमात्र प्राकृतिक माध्यम से अवहेला कर प्रश्न उठुना गो सेवा से बेले आवश्यक होउछि जिते बेले स्वार्थ सरीगला परे गो मालिक माने सेमानकर गोमाता मानक गोमाता का वंशधर मानक रास्ता पर खुला छाड़ी दउछि लक्ष्य करथिबे
ଚାଷ ସମୟରେ ବଳଦକୁ ଯେତେ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଦର କରାଯାଏ ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୁହାଳରେ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ? ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାହା ବଳଦ ବାପୁଡ଼ା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ନୀତି ଗତି ସଂସ୍କାରରେ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଉଛୁ ଯେ ଯାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଉଛୁ, ଯେ ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛି ଗୋମାତା, ଆମେ ତାର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମାଜ ଆଜି ପତନମୁଖୀ, ବିକାଶର ପରିପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ, ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିବାର ହିସାବରେ, ନନ୍ଦୀଙ୍କର ବି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା କଥା। ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି। ନନ୍ଦୀ ହେଲା ମାନେ ବାଛୁରୀ ହଉଛି, ଯଦି ପୁଅ ହଉଛି ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି କାରଣ କଣ କହିଲେ? କାରଣ ହଉଛି ମଣିଷ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଯଦି ବୃଷଭ ଜନ୍ମ ନେଲା ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲାଭବାନ ହବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ହଁ, ଭଲ ବଳଦ ହେଲେ ବିକିଲେ ତାକୁ ପଇସା ଆସିବ, ତା ଚାଷ କରିବ। ମୋର ଯାଚେଙ୍ଗା ଥିଲା ବୃଷଭଟିଏ ହେଲେ ମୁଁ ହରି ସହଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ କାନକୁ ମଧୁର ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏଟା ବୃଷଭ ଛୁଆ ବୃଷଭଟିକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାମ କରିଦେଲା। ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବନି ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଠିକି ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଯାହା ସେଠି ଭୋଗରାଗ କରିବେ, ସେଥିରୁ ବୃଷଭ ଛୁଆଟି ତାର ସେ ଖାଇ ପିଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ହେଇଗଲେଣି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସେଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନୁହେଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତ୍ୟାଗବୀର ଦଧିଚୀଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ରାମର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନର କଥା ରହିଛି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ପରିଚୟରେ ଗାଈର ତୀରଥା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈଟି ଆମ ଶରୀରକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଚାଟୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ଗାଈ ପାଇଁ ବାଛୁରୀ ଯାହା, ମା ପାଇଁ ଛୁଆ ସେୟା, ଏବଂ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବି ସେୟା। ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଗଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବୃଷଭ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଂହ ବା କୋଉଠି ବାଘ, ସିଂହ ବାହିନୀ, ବାଘ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଆଙ୍କ ପାଖରେ। ବାଘ, ମୟୂର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ମୟୂର ଗଣେଶଙ୍କର, ମୂଷା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରାଣୀ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ହଂସ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି? ପଶୁ ବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୂଷାରେ ମାରନାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଲ ବାହନ ସେ ଯଦି ମୂଷାକୁ ମାରିବ ଗଣେଶ ରାଗିଯିବେ। ତୁ 100 ଲେଖିଥିବୁ, ଏକଟା ନଥିବ, ଯୋଡ଼େ ସବୁ ପାଇଥିବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନ ଧର୍ମୀୟ ଭାଷା, ସନାତନ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ରଖିବା ପାଇଁ, ସାଇଥିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବେଲ ଗଛ, ମହାଦେବଙ୍କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ, ୟାଙ୍କର ଅମୁକ ଗଛ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବଉଳ ଲାଗି ହବ, ବଉଳ ମାସକୁ ବଉଳ ଲାଗି ହବ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କଷି ଆମ୍ବ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପଣସ ପୂଜା ହବ, ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲା ପରେ ସେଇ ଆମ୍ବ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମାନେ ଗଛ, ପଶୁ, ମଣିଷ, ଇଭେନ ପାଣି, ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ମାଟି ଗଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛି। ଏ ପୂଜା ପାଇଁ ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଆସିବା ଦରକାର। ସେ ପୂଜା ପାଇଁ ତିଲକ ବି ଗୋଟେ ମାଟି, ତାକୁ ତିଲକ କରି ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ରାମ ତିଲକ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ତିଲକ ହଉ, ବନ ମାଟିରେ ଚୁଲି ହବ। ତେଣୁ ମାଟି, ପାଣି, ପଶୁ, ଗଛ, ମଣିଷ, ଏ ସବୁ କିଛିର ସୁରକ୍ଷା ଚାହେଁ। ସେ ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ।
କେବେ କାହା ଅଣଦେଖା କରେନି, କେବେ ବି କାହାକୁ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଚେତନା ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଭିତରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଆମର ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମୀୟ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ଆଜିକାଲି ବିପଦରେ ଅଛି। ଅଧେ କାହିଁକି 70% ଘରେ ଆଉ ବଳିତା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଧିକା 90 ବୋଧେ ହବ ଧୂପକାଠି ବୁଲି ଦିଆଯାଉଛି। ବଳିତା ଯେଉଁ ଲୁଗାରେ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଲୁଗା କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଧୋବା ଆସିକି ସେ ନା ନା ଲୁଗା ନେଇ ସଫା କରିକି ଆଣି ବଳିତା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଧୂପକାଠି ବୁଲିକି କୋଉଠି କିଣି ଦିଅ, ସେ ପୁରା ଜଳୁକି ଅଧା ଜଳୁକି ସେ ଆଣିଲାରୁ ଲିଭି ଯାଇଥାଉ, ସେଟା ସିରିଏଲ ବେଳରେ ଚାଲ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆମେ ଆମ ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ, ଆମେ ଆମ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ। ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଆମ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ। ସିନ୍ଦୁର କାଚ ଅଳତା ବି ବିବାହିତା ନାରୀ ପାଇଁ ପରିଚୟରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ପୁରୁଷ ବି ଶୁଣାଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି, ନିଜକୁ ବିବାହିତ ବୋଲି ବାହାରେ ପରିଚୟ ଦଉନି। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏତେ ଅମାନୁଷିକ ଏବଂ ନୃଶଂସ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ଗୋବଂଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ? ଗଧ ଠାରୁ ଆମେ ଘୋଡାର କ୍ଷିପ୍ରତା ଆଶା କରୁନୁ। ଯଦି ଗାଁରୁ ବାପ ତା ପାଇଁ କିଛି ନେଇକିରି ଯାଉଛି, ସେ କିଏ କିରେ ନା ଗାଁରୁ ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ, ବାପା ବୋଲି କହୁନି, ପୁଅ ଦାମିକା କଲେଜରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣକୁ ଆମର ବାପା, ମୁଁ ଦାମିକା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ବାପା ମୋର ଗାଁର ଚାଷୀ, ସେ ଅଖାରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ, ରିକ୍ସାରୁ କାଢିଲେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ମୋ ଗାଁରୁ ଜଣେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବାପା କହିବାକୁ ବି ଲାଜ ମାରୁଛି। ପଶ୍ଚିମା ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକୀକରଣ ପଶ୍ଚିମା ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକରେ, ମୋବାଇଲ, ଏରୋଡ୍ରମ, ପ୍ଲେନ, ଭିଡିଓ କଲିଂ, ଓୟୋ, ବାର୍, ମଦ, ଏସବୁ ନାରୀ ଆଉ ନିଶାକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ସିରିଏଲ, ନାଟକ କି ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ନାହିଁ। ଲିଭିଗଲାଣି କଣ? ସେଟା ମାନେ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସୀତା କଣ ଦରକାର? ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଦରକାର, ସାବିତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ? ସାବିତ୍ରୀ କଣ ସେ ଠିକା ନେଇକି ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି? ସେ ଯଦି ଅପୂର୍ବ ଯୌବନା, ଜଣେ କାହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? ତୁ ନେ ଅଧିକ ପଇସା, ନେ ଅଧିକା ଜିନିଷ ନେ, ତୁ ତୋର ଯୌବନ ତୋର ସବୁଦିନ ତୋ ଦେହରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଳସାରେ ସଂସ୍କୃତି ଖୋଲା ବଜାରରେ ନିଲାମ ହେଇସାରିଛି। ସଂସ୍କୃତି ଖୋଜନି, ସଂସ୍କାର ଖୋଜ ନାହିଁ, କେତେ ପଇସା କୋଉଥିରେ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖ। ମତେ କେହି କେହି ପଚାରନ୍ତି, ଅଞ୍ଜନ ଆଙ୍କରିଂରେ ତମର ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଜଣ? ପାଠ ପଢି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଇନି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଉଠାଇବି। ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କାମ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନଥିଲେ, ଉପସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ଏହାକୁ ଚଳେଇ ହବ ନାହିଁ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟାକୁ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଭାବିବ, ସେ ହିଁ ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବ। ଭୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଭୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମେ ଯଦି ଚାପ, ତାପ, ଭୟ ଭିତରେ ରହିବା, ସାମ୍ବାଦିକତା ହବନି କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା ବି ହବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ସତ୍ୟ ନ କହିଲେ ଏଥିରେ କେହି ପରିଚିତ ଏବଂ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛେ, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅସମର୍ଥ। ଯେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବସିରେ କଣ ଆଶା କରିବା? ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନାମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ କଳଙ୍କ କହିଲେ ଠିକ, ଯୋଉମାନେ ଗୋମାତାର ସଠିକ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୋ ସେବକ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କିଏ ଗାଈ ଚାଲାଣ କରିସାରିଲାଣି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଟାଗଲାଣି ସେଠି ଲଢୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କଣ ରହିଛି? ସେମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ଅମାନୁଷିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ? ଲଢେଇର କାରଣ କଣ? ଯେଉଁଠି ସଫଳତା କି ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଠି ସଂଗ୍ରାମ ହୁଏ, ସେଠି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ସେମାନେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉ ଦଳର ଆସୁ, ତାଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସେମାନେ ଭୋଟ କରିବେ। ଆମ ଭାରତରେ
गो हत्या को समर्थन करुवा, गो चालान रे सामिल थिबा, गो चोरी गो पीड़ा रे सामिल थिबा लोकों संख्या हुए तो 35-40% रु अधिक। सरकार आईन आनी कागज पत्र वास्तविकता सह आईन कौन संपर्क ना, यहाँ स्पष्ट अनुमेय समस्ते जानते आपन वकिलाती जीवन में अभिज्ञता भितर काउ प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1960 केते थर यार व्यवहार होबा देखिचंती? मो जीवदशा मुझे कहीं केबे देखी ना, मो पाखु सब कौन मामला आसी ना, किंतु एति जानी से दिन भी लड़ी चलुला, आज भी लड़ी चलुची। आईन केतबे हुए व्यवस्था विपर्यस्त हुए, जो नारी मानकर सुरक्षा नहीं सरकार चिंतित हेले से नारी सुरक्षा आईन आनिले, धर्षिता मानकर संख्या बढ़िला, बलात्कृत मान संख्या बढ़िला, धर्षणकारी और बलात्कारी मान कठोर दंड व्यवस्था करागला। जो रास्ता कड़े मुंड बढ़ सरकार से चिंता करेंगे मुंड रखिए लोक धारणा जेपर्यंत भारत में गांधी मुंडर राजनीति चली से पर्यंत कौन आईन काम देना अर्थ बल सबकि संभव। किए न्यायपालिका को किणीदेव कौच तो किए आईन चुखाड़ा को किणीदेव कौच किए कौच विधानसभा अर्थात सभ्य भी मो पकेट अच्छा। तेणु आईन को भरोसा नक व्यक्तिगत स्तर में गोसेवा करने चिंतित, गोसेवा गो जीवन रक्षा गो सुरक्षा चिंतित है सब आईन क्या सुरक्षा दे पारे। सुरक्षा और निरापत्ता जोड़े अलग कथा, गोटे सेफ्टी सिक्योरिटी अलग कथा। जड़े धर्षणकारी को 2 दिन भितर विचार कर दंड दि सरकार आईन नारीर इज्जत ने दंड, किंतु परवर्त पूर्व कथा होमती किसी व्यवस्था कर नारी बलात्कृत हेना हम दंड पाइब, दंड पाइले अपराधकार कृतकर्म अपकर्म फल भोगिला, बलात्कार इज्जत तो फेरी आसबनी ना। रोगी रोग हवा एवं मागणा औषध दवा अपेक्षा रोग नवा से कौन घटना न घटू से थाना को आसी इतला न दौ पुलिस धरी ताकू दंड दब यार जो क्षति है अपूरणीय नुहे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तमें सेटा देखिबा कथा। तमें आईन कौन करूच, बलात्कारी की भय कौन देखौछ, एमिति व्यवस्था करा जाऊ जे भली गो मड़क न पड़ू, गो हत्या न हेउ, गो चालान न हेउ, गोमाता पूजा पाऊ जहाँ से जुगरे पाउला। आपनकर नेटिव प्लेस सत्यवादी? यस, यहाँ को गोक्षेत्र मु कहि थाए, पूरी श्रीक्षेत्र हेले एटा गोक्षेत्र। किछि दिन पूर्वरु खबर आसीथिला मंदिर आगरु मध्ये गोमाता को चालान करा जाउछि। हां, कोन प्रतिक्रिया रखिबे? प्रतिक्रिया कोन रखिबी? मंदिर आगे बुलुवा, मंदिर आगरु गो चालान होबा, मंदिर पाखाख दुकान रू चोरी हेबा एका कथा। मंदिर सामने चोरी केतबेले शटर भंगा हेगिरी बाक्स आलमीरा जाउची कि मंदिर सम्मुखରୁ गाय गोरु चोरी होउछन। मंदिर भितर मध्ये नै जाइथिले, मंदिर भितर भी मूर्ति चोरी होला, केते कथा पते पसी आउथिले। मंदिर सुरक्षित नुहे, मंदिर सामने केमति सुरक्षित रहबो? ठीक लोकन हाथ ठीक दायित्व नदेले निज घर भी असुरक्षित रही। जदि बाहर बुलुवा गोरु गाई प्रति कहार निखा न रहे कौन ना गोपाल जी को ये समर्पण कर दायित्व मुक्त हो गली से यात्री मान पाखे ठिया बिस्कुट सुखिला कदली चा अंठा चा धड़ा कागज कप से खाऊँ सीना पेट विकल तथापि एवं 4 मास देखा मिलूँ महाकुंभ परठू यात्री मैंने आसुँच पेंडा पेंडा कदली जहाँ आम दर्जन 2 टंकार भी किणु ना 20 टंका 30 टंकार किणिक गाय को दौरान खाया से खुशी होती जो मैंने खाया पड़े किंतु जीवन सुरक्षित नुह जीवन सुरक्षित नुह रास्ता घाटे शोचती राति अधे मोटरसाइकेल आसो लाइन कटि जाइए तार मोटरसाइकेल से निशाशक्त थाए
सी मरेदब कि निजे पड़ी गाई गोरु मारे पड़ो जो मैंने बाहर को छाड़ दौरान गाई गोरु को सरकार अलग जांचिया कथा अलग घोषार व्यवस्था कले भल हाँ जमी रास्ता उपरको न आसतु सुरक्षित रुहतु निरापद रुहतु ठाकुर सरकार जो हत्या निरोध आईन गोसेवा आईन सफल हम सरकार कौन सी आईन दोई व्यवस्था न था गोटे हूँ मनिटरिंग आ गोटे आंसरेबिलिटी मो कथा कहूँ छोटिया जगह प्राक्ट कर तहसिल अफिस म्यूटेशन केस एत दिन भर फैसला हम सरकार कहते सर्टिफाइड कॉपी 24 आवर्स रे पाइब जदि न पाइला लोक सरकार किसी व्यवस्था अच्छी कि कहीं कंप्लेन नुह तुम ऑनलाइन देखुच ना अप्लाई कर दिन पाइला दिन गोटे सप्ताह कारण कारण भी जस्टिफिकेशन रही तहसीलदार ना स्टाफ ना किंतु नियम करदे नियम मॉनिटरिंग है पाइला कि ना आंसरेबिलिटी जहाँ जोगु डिले है जहाँ जोगु सरकार आईन सुरक्षा हो पारा ना कौन अच्छी एक्सपेंशन पनिशमेंट कौन अच्छी ना सरकार आईन करदे मोटा मोटा बोर्ड लेटर खबर कागज में बाहर पड़ला लोके जानले आलोचना बढ़िया सरकार जो आईन करता आईन लोक उपकृत हेले कि प्रत्याख्यात हेले फीडबैक कौन मॉनिटरिंग नहीं कि आंसरेबिलिटी नहीं क्वेश्चन तुम कहीं कल ना आईन अच्छी ये प्रश्न पचार किए अच्छी हेस कहीं धोवा नीति सरकार चली सुफल जनता पाइबे कौन 5 वर्ष को अपेक्षा गाँ गाँव में बुलिले क्या चिकेन क्या मटन हाथ बढ़े सीना जानते ये थर थर को नुहे जी आज नहीं पंचायत निर्वाचन 2 वर्ष रहा लोके पुणी डेइबे ये मो गाँव को रास्ता ना मो पानी कल खराब हो गलानी आउ ये कथा किसी उठब ना पंचायत भोट सरीगले जो खरा दिन आसो आसिले भोट नेला बेले कहते करदे करना भोट बेले कहीं कहते मो गाँव को रास्ता ना मो स्कूल घरे पाचेरी ना मो गाँव में रास्ता ना पानी कल खराब हो कहीं कहते खाली कहते मो घर एत जन भोट देखा जाए सब ब्लॉक रे सब जोन रे सारा देश रे ओडिशा रे टिके कम राजनैतिक चकापंचा राजनैतिक नृशंसता ओडिशा भारत बड़ भाई जानते छत्तीसगढ़ बिहार वेस्ट बेंगल आरंभ करी होली खेल निर्वाचन ओडिशा टिके कम एबे गोटे नुआ योजना आसीची कामधेनु योजना ना ओडिशा रो लोक माने बाहर राज्य रो गोमाता को आनिबे ऑनलाइन माध्यम रे तांकर जो मालिकाना सत्व बदलिबो सेमाने एठिके आनिले सेमाने ताको आनिगिरी योजनार अंतर्भुक्त हो पारे यह द्वारा ओडिशार जो गोवंश अच्छा एठार नेटिव सेमानक परिस्थिति और सेमानकर जो उत्पत्ति ता ऊपर प्रभाव पड़े मत चाहिए जन आईनजीवी हिसाब एक वितर्कित प्रश्न कामधेनु योजना कामधेनु कहले पुराना जुगर महर्षि देवर्षि वशिष्ठ एक गाई था कामधेनु जहाँ चाहिए से इच्छा पूरा करता कामना पूरण धेनु कामधेनु यदि कामना करी मोर 100 जन अतिथि आसछन खाद्य दे दे कामधेनु 100 जन अतिथि खाद्य दे जहाँ कामना करथिले से धेनु ता पूरण करता तारा कामधेनु तेणु कामधेनु आसीबो से माने जो दर रे आसीबो बाहर राज्यर गो मालिक एवं गो व्यापारी माने निश्चय आर्थिक लाभवान हे कौन सन्देह ना मुझे कहूनी जे 10,000 टंकार एक गाई को लक्ष टंकार किना से कथा मुझे कहूना हबार संभावना भी अच्छी ओडिशा सरकार किसी पैसा से बाटे खर्च हम गाई आसिले गाई आसला इन्शुरांस हम निर्दिष्ट इन्शुरांस कंपनी जे ऊपर महलार सुनजर रे थिबो से ताको इन्शुरांस कर चलिबो से आदर किछि कलेक्शन होला ओ मान को दिया केते लोक को दिया हला कहा को दिया हला ताको पाइबार योग्यता कोन से दुआ प्रकार मापकाठी दिया हो तापरे कोट रखिबे गुहाल योजना रे ताको रखिया पे गुहाल पे टंका संचय हो गुहाल विद्युतकरण हो तापर कह कामधेनु योजना रे इलेक्ट्रिक दिया कले
ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ ଦରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦିଆହେବ। ଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଖେଳ, କର୍ମୀ ପୋଷଣ ହେଉ ବା ରାଜନୀତିରେ ନୈତିକତାର ସ୍ଖଳନ ହେଉ, ଇଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋବଂଶର ବିକାଶ କଣ? ଆମର ଏତେ ଗୋବଂଶ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ମାନେ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। କାମଧେନୁ ଯୋଜନା এটা ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦଣ୍ଡିଆ ହଠାତ୍ କହିବି ନାହିଁ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ଶାସନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଜମ ହାତରେ ଜୀବନ ସହ ସମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛି, ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାର ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି, ତାର ଜ୍ୱର ହଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳବାୟୁ, ସେ କେତେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବ?